Nakapalitay mi og isda, manok ug bagtak sa manok. Si kabagtak vlog jud ako ang madumduman dayon ani ba. Well, anyways, samtang naghindot ta sa ato ang gipamalit ang istorya ta og lain. Isa ka vlog mi labay sa ko ang Facebook poll. Ug ganahan kayo ko sa iyang content. Ingon siya, walay deadline ang pagka-successful sa imuhang pagpaningkamot, diha ka makabalo kung kinsa jud ka. Samot na og diha ka makabalo kung pildi ka. Ang kapildihan daw dili lang bitaw siya pildi na pildi jud. Kay daghan tang matun-an sa panahon sa atong kapildihan. Dili lang kung unsay naa sa libro imong nakatunan or kung unsay imong gitabaho maunay imong natun-an. Pero behind on that, nakatuon ka kung unsaon pagkontrol sa imong utok nga naa kay peace of mind, unsaon pagkontrol nga kini kaya nako ni. So I'm asking you, do you agree nga walay deadline ang pagka-successful? Hoy, daghan na kay kag drama diha, hala tiwasan na imo ang bagtak sa manok diha.